Hello everyone. Today we'll see part 28 video of Excel VBA. We'll see about setting properties of form, text boxes and labels. Also I will explain to you about data validation. Last time आम्ही user form कसो insert करप आणि with simple example हांवें तुमकां explain केल्ले text boxes कशे घालप मागीर text boxes, labels, button. Okay, that is what we had seen. So I'll open the same form what I had explained to you last time. So this is the form I had explained to you. आम्ही 3 text boxes घेतिल्ली, angle 1, 2, 3, labels 3 labels घेतिल्ली, एक button आणि reset एक button. आता आम्ही हो plain form जो दवरला तो फॉर्माचे सुद्धा properties आमकां set करूंक मेळटा. For example, at the form select जावं you just click on the form. Okay, and then there is a back color here. Back color म्हणजे फॉर्माचो कसलो color जाय. If you want something colorful, say pink color you can use. Or it is always better to use something light. Otherwise, if you are using darker side, then the controls over it should be light colored. तसे border color घेऊ येता. पण त्या पयली border style आसा ती 0 आसता ती 1 करची पडली. Form border style. What is selected is red color, so you can see a thin red line are surrounded with this. Means it's like a outline for the user form. Okay, so as a coloring, तशेच suppose तुमका size तेजी अशी user formaची size हांगच्यानी control करू येता. You can drag it like this diagonally or sideways. So easily तेजी width आणि height. So ती हांगा सुद्धा आमकां चेंज करूंक मेळटा. height म्हणून ऑप्शन दिसतले तुमकां 309 आसा. सपोज हांवें 400 म्हणून टायप केली हांगा. So you will see the height is increase. So what is easier for you to control? हांगच्यान कंट्रोल करपाक सायज इजी पडटा ड्रॅग करून. अशें केल्यार जाता किंवा प्रॉपर्टीजांतल्यानूय करूं येता. सो अश्यो कांय प्रॉपर्टीज आसा ज्यो तुमी यूज करून ताजो लूक फॉर्माचो जो लूक आसा तो चेंज करू शकता. appearance of the form. Also जो आमी आतां पिंक कलर घातला त्या जाग्यार कितें पिक्चर सुद्दां घेवं येता तुमी. पिक्चर नन आसा पळय ते हांगा आमी सिलेक्ट करू शकता. वॉट पिक्चर यू वॉन्ट टू सिलेक्ट एज अ बॅकग्रावंड. ऑलवेज एडवायजेबल टू टेक समथींग वीच इज मोस्टली मेंट फॉर बॅकग्रावंड इमेजीस बी आसता स्पेशली त्यो यूज करू शकता. Because what controls are displayed on top of the form should be visible. आता next जाले labels. Labels आता suppose तुमका color change करपाक जाय and any time you select एक जर select करून formatting केला it takes time. So what you need to do? Select at a time. So सगळी labels select जाली. त्याच्या उपरांत font कितें जाय, 4 color black आसा तो कितें जाय. Suppose you want the color to be ब्लू जाल्यार असो ब्लू करू शकता. त्याच भायर फाटलो जो बॅक कलर आसा तो सुद्दां चेंज करूं येता. सो लायक दीस यू कॅन चूज वॉट एवर फॉर्मॅटींग यू वॉन्ट फॉर द लेबल, फॉर द टेक्स्ट बॉक्सीस एंड ऑल. सपोज इफ आय हॅव चोजन से this color, so you will get like this. If you don't want to change, then you can keep it same white color. सो सिमिलरली टेक्स्ट बॉक्सान जेन्ना आमी कितें डेटा एंटर करता तो कसल्या फॉन्टाचो आसपाक जाय ते तुमी घेवं शकता. म्हणजे हांगाय बी फॉन्ट यूज करूं शकता, बॅक कलर यूज करूं शकता. यू कॅन फ्रॉम द पॅलेट यू कॅन यूज लायक दीस बॅक कलर यू कॅन यूज. बट एकदा फॉर्म आसता सामको चडूय कलरफूल केल्यार इट वोंट लूक ऑल दॅट गूड. सो यू शूड मेंटेन दॅट standard look of any user form. It need not be very much colorful as such. So font आसा ती जर तुमकां धाकटी दिसता जाल्यार ती वाडोवं शकता तुमी font. So font म्हणून हांगा properties आसा. Suppose it is 12. If I want to make it 14, you can say okay. So जे हांव एंटर करता ते मातशें सायज मोठी दिसतली. सो अशे तरेन तुमी जायते प्रॉपर्टीज हांगा करूं शकता. लास्ट टायम आनीक हांवें प्रॉपर्टीज तुमकां सांगिल्ली की लॉक्ड आसा ते ट्रू करप. लॉक्ड म्हणजे कितें, जेन्ना हांव फॉर्म एग्जिक्यूट करता तेन्ना जे आउटपूट फिल्ड आसा थंय म्हाका कांय एंटर करपाक मेळपाक जायना. इट शूड बी लॉक्ड. There is still one more property called enabled. Enabled जर आमी false केले, it works
more or less like locked but not exactly like locked. I'll tell you the difference. Now suppose I'll show you when you run the form. At the angle 1 if I say 40 and next if I say 50 and hanga cursor येता but you cannot type, it is locked. Okay, आणि calculate third angle of triangle म्हणटकीर तुमकां तें answer मेळटलें. This is when you say locked. Now if you say enabled instead of locked, ह्या आतां जे text box आसा ते locked आसा ते हांव आतां what I'll do is locked I will make false, but I will use another property called enabled. Enabled आसा ते हांव ट्रू आसा ते false करता. So let's see the difference. आता जर run form म्हटलो, okay, here user form angle 1 23 let's say, and this is say 44. Here you cannot even, your cursor also is not being shown there. Although cursor click जाताल ते सुद्धा जायना हांगा. Enabled आता हांगा false आसा. आणि calculate करता आसतना मात what happens, it gets grayed. Enabled false असले की ना जेन्ना जे तुमकां व्हॅल्यू दिसता तो ग्रेइश कलर येता, इट गेट्स ग्रेड. म्हणजे जशे थोडे ऑप्शन जे ना पळय एक एकदां होम रिबन नाल्यार खंयचे जे तुमकां सिलेक्ट करूंक मेळना ते ग्रेइश डीम कलर दिसता तशे टायप. So like that it gets grayed. So which one you prefer, either enabled or locked, accordingly you can use. So since the output text it looks grayed color, I think locked will be more advisable in this case. आणि एक डिफरन्स आसा की कॉपी करपाक एनेबल्ड आसा पळय तातून कॉपी सिलेक्ट आनी कॉपी करपाक मेळना, ते लॉक्डान करपाक मेळटा. सो रायट नाव वॉट वील यूज इज एनेबल्ड आसा ते आमी ट्रू दवरुया. सॉरी फॉर दीस एनेबल्ड आसा ते फॉल्स आसा ते ट्रू करुया आनी लॉक्ड आसा ते वील मेक इट एज locked option. We'll have to see it's alphabetically display जाल्ले आसता. So हांगा true म्हणया. So this is all about the formatting as such. Now we'll see the validation part. आता जेन्ना आमी हो फॉर्म हांगा एक हांवें बटन दवरला डिस्प्ले करपाक. लास्ट टायम आय होप यू रिमेंबर वॉट वी हॅड टायप्ड. ओन्ली थिंग आय हॅव फॉर्मेटेड द बटन. प्लेन घेतिल्लो फाटले वेळा, आतां मातसो फॉर्मेट केला. कितें करता आमी, जर म्हाका तो त्या बटनार क्लिक करून फॉर्म डिस्प्ले करूं जाल्यार FRMTRI, this is the name of the form, I hope you remember, .show. So what happens when I go to Excel and I put off the design mode, हाजेर क्लिक केलें की आमकां तो फॉर्म डिस्प्ले जातलो. आतां वॅलिडेशन म्हणजे कितें, नाव से फॉर एग्जाम्पल विदाउट एंटरींग एनी डेटा आय एम ओन्ली सेइंग कॅल्कुलेट, कितें जातलें, एरर येता. टायप मिसमॅच, डिबग म्हणल्यार कितें जातलें here. Now what exactly happens, why this error comes? The reason is I am not entering any value and calculate म्हणटा, so it takes empty value and it is trying to convert. Cint आसा पळय ते कन्वर्ट करूंक खंयचो वॅल्यू कन्वर्ट करतले when there is nothing there. So हांगा एरर मेळटा, टायप मिसमॅच येता. So we have to take care of this. म्हाका जर empty text box दवरिल्लो नाका. So that is one validation which you can take care of. What you have to do is if txt a1 is equal to, how do you know that it is blank, अशें empty double quotes घालप, or आमचे आतां दोन इनपूट आसा न्ही, txt angle 1 and txt angle 2. सो दोना भितरली जरी एक खंयची ब्लँक उरली, ब्लँक म्हणजेच empty double quotes आमी जे यूज केल्या. text box is it where we are supposed to enter text. So how do you check for empty text is two double quotes. Okay, then if you find this empty, then what you want to do, then I want one message to be displayed, message box, and I want to say please enter data, because when it is empty it means you have not entered the data. So I want to display this message. Else जर डेटा आसा जाल्यार वी आर गोइंग टू कंटिन्यू नॉर्मल जो आमचो कोड आसा तो आमी कंटिन्यू करूंक सोदता. आय एम जस्ट प्रेसिंग टॅब की तो फुडें व्हरपाक. आतां कितें उरलें हांगा एंड इफ. याद दवरा, इफ यूज केलें की ताका एंड इफ जाय. END एंड इफ, दे आर टू डिफरंट वर्ड्स.
So now this part will be taken care of. Let's see. We'll go to this display form. हांव आतां कांयच दिना हांगा आनी कॅल्कुलेट म्हणटा. इट वील से प्लीज एंटर डेटा, मिन्स इट रिमाइंड्स यू लायक खंयच्याय फॉर्मान, इवन तुमी ऑनलायन फॉर्म कांयच एंटर करना आनी ट्राय टू सबमीट, इट वील से योर डेटा इज मिसींग और समथींग लायक दॅट. So we have taken care of one thing, that no input boxes will be left empty. So only when suppose I enter only one and I say calculate, तरी हांगा please enter data येता, कित्याक आमी दोन्ही text box check केला न्ही. Either this is empty or this is empty, I will get that message. So only when I enter the message here, it will show me the answer. So एक जालें. आतां second, suppose I enter here text. हांव text enter करता. Though I know I'm supposed to enter angle 1, but let's check the form. If I do this, what will happen? Again there will be error, type mismatch. कित्याक आमी ज्या जाग्यार नंबर एंटर करता ते टेक्स्ट करता आनी कन्वर्ट इंटू इंट म्हणटा, म्हणजे इट इज डेटा टायप मिसमॅच जालो न्ही. सो दीस ऑल्सो वील हॅव टू टेक केअर. सो हाव डू आय टेक केअर? एक जालें एम्प्टी चॅक केलें. आतां हांव चॅक करता की तो नंबरूच एंटर करता काय ना तें पळोवपाक जाय. So else if, second if checking जातले. Now this is something new for you. There is one function called as is numeric. So I want to check whatever data is entered in text box, is it numeric? If it is not numeric, manje there is a problem. So there is one function called is numeric, but when we are using it here, we are saying not is numeric. I'll tell you why. So this is how I'll have to give. और दोगांकूय आमकां चॅक करपाक जाय. टेक्स्ट बॉक्स A1 ऑल्सो टेक्स्ट बॉक्स A2. this also is required, txt A2. then आमकां दुसरे मॅसेज बॉक्स जाय. मॅसेज बॉक्स आतां आमकां कितें जाय? इन्स्टेड ऑफ सेंग प्लीज एंटर डेटा, वील से हियर प्लीज एंटर न्युमेरीक डेटा. कित्याक जर न्युमेरीक डेटा ना जाल्यार आमचो प्रोग्राम जो आसा, कोड जो आसा एंगल काडपाक, थर्ड एंगल, इट वोंट वर्क. आतां जस्ट अंडरस्टँड दीस स्टेटमेंट. I hope this you understood, whether it is blank you are checking. Here what I am checking, not is a logical operator. एक्सेलानूय शिकला तुमी, not, and, or हे सगळे लॉजिकल ऑपरेटर. आतां देर इज वन फंक्शन कॉल्ड इज न्युमेरीक. हें बिल्ट इन फंक्शन एक्सेल VBAतलें. सो जर म्हाका कळपाक जाय की ह्या टेक्स्ट बॉक्सान इज इट अ न्युमेरीक डेटा, इज न्युमेरीक इज अ लॉजिकल फंक्शन. जर तातून नंबर आसा जाल्यार ते इट वील से येस. आतां हांव हांगा यूज करतना कितें म्हणटा, जर तो न्युमेरीक ना, टेक्स्ट बॉक्सान जो वॅल्यू आसा तो न्युमेरीक ना जाल्यार कितें करूंक सोदता आमी? वी वॉन्ट टू से प्लीज एंटर न्युमेरीक डेटा. सो दो द फंक्शन इज न्युमेरीक, जेन्ना आमी हांगा नॉट घालता ताजो मिनींग कितें जाता? जर तो न्युमेरीक ना डेटा, एक टेक्स्ट बॉक्स A1तलो किंवा टेक्स्ट बॉक्स A2तलो, हे दोन्ही टेक्स्ट बॉक्सान जर न्युमेरीक डेटा ना जाल्यार ही मेसेज येतली. रिमेंबर द वे द फंक्शन इज यूज मस्ट बी क्लियर टू यू. इफ आय डोंट यूज नॉट हियर इट वील हॅव नो मिनींग. एज दो आय एम चॅकिंग तो न्युमेरीक आसा जाल्यार एंटर न्युमेरीक अशें जातलें. बट दीस ऑपरेटर नॉट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल हियर. नॉट इज न्युमेरीक. So this way that problem will be solved, what I told you. So now if I say display form and I enter A and here I am entering B, it will say please enter numeric data. एक नंबर जर दिलो, दुसरो हांवें टेक्स्ट दवरलो जाल्यार सुद्दां म्हाका तेंच येतलें, कित्याक हांव दोनी टेक्स्ट बॉक्साक चॅक करता. ओन्ली वेन आय एंटर करेक्ट वॅल्यू देन आय गेट द आउटपूट. सो अशें प्रोग्रामींग आसता तो सदांच फूल प्रूफ प्रोग्राम आसपाक जाय. म्हणजे कोणें कितें रॉंग सुद्दां डेटा एंटर केलें, इट शूड टेक केअर ऑफ दॅट. सो ऑल दीस वायल वी वर डुईंग कोडिंग, पूण आमी वॅलिडेशन चड पळोवनाशिल्ले. सो आय वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन this validation in the user form. Mostly at the user form अशें text box बी empty दवरल्यार कशें handle करप with if statement. That's what we are trying to understand here. आनी कितें validation आसूं शकता तुमचें तुमीच फायंड आउट करूं येता. आतां suppose we know that these are three angles of a triangle. आतां suppose हांव हांगा नेगेटीव वॅल्यू दिलो -20
and here I am saying -40 and calculate म्हटले. Okay, angle 3 is 240. So is this correct? No. I cannot, first of all, जो number हांव दिता तो नेगेटिव्ह आसूंकूच जायना. सेकंडली इफ आय एम आनी एक प्रॉब्लम म्हणजे सपोज हांवें दिलो 180 और से 180 हियर आनी दुसरो दिलो 230 आनी हांव कॅल्कुलेट म्हणलें हांगा नेगेटीव येतलें आन्सर. कित्याक द क्वेश्चन इज सच दॅट एंगल तिनूय एंगल मेळून 180 डिग्री. आमी 2 एंगल घेतले आनी थर्ड एंगल फायंड आवट करता. सो हांव दितनाच जर येदो व्हडलो वॅल्यू दिता हें मायनसान येतलें आन्सर. So here again we need data validation, and कशें करप ते data validation we'll see. So we'll close the form and go back to the code. So हांगा आनेक else if आमकां लागतले. Else if, okay, now what you have to choose, convert it into int first, txt a1. कन्वर्ट केल्या शिवाय हांव व्हॅल्यू चॅक करूं शकना न्ही. इज इट लेस देन 0 पयलीं चॅक करता. म्हणजे जो हांव नंबर टेक्स्ट बॉक्सान दिता तो लेस देन 0 आसा ऑर दुसरे टेक्स्ट बॉक्साचोय आमकां घेवचो पडलो. नाव एट दीस पॉयंट आय वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग. आमी कन्वर्ट इंटू इंट दिता बिकॉज वी हॅव टेकन दीस एज इंटिजर. बिसायड दॅट देर इज वन मोर फंक्शन कॉल्ड कन्वर्टींग एनी text into a value, numeric value, whether it is an integer, single, doesn't matter. So VAL म्हणून एक फंक्शन आसा ते सुद्दां यूज केल्यार जाता हांगा. Okay, I'll show you how to use VAL. VAL is to convert whatever is in text box into a number. It may be any number. It may be a integer or it may be a single. So VAL सुद्दां यूज केल्यार it is correct. Any cint use केल्यार सुद्दां it's not wrong. Okay. I just typed so that you know this is another way. Can I VAL function, if you come across, you should not wonder what is that VAL. VAL also is to convert text box data into a numeric data. Or जाल्यार less than 0 check करपाक आता or दोन्ही एंगलां मेळून 180 डिग्रीच्या वयर आसपाक जायना. एंगल 1 आनी एंगल 2 नाल्यार ताजो पर्पज सर्व जायना न्ही. थर्ड एंगल आसा ते 180तल्यान आमी मायनस करता थर्ड एंगल काडपाक आनी जर इनपूट करता तेच 180च्या चड आसले जाल्यार इट वील हॅव नो मिनींग. सो फॉर दॅट वॉट वील डू, हें चॅक केलां तें आमी लेस देन 0 म्हणजे नेगेटीव आसूंक जायना, नंबर जो एंटर केला तो नेगेटीव ना हें चॅक करपाक. ऑर आतां हांव हांगा कितें करतलें, वॅल्यू txt a1 प्लस वॅल्यू txt a2 हे दोन्ही वॅल्यू मेळून इट शूड नॉट बी मोर दॅन इक्वल टू 180 डिग्रीहून चड आसूं जायना. तर आसले जाल्यार इट इज एरर, इट इज नॉट अ करेक्ट डेटा. म्हणजे जे तुमी एंगल दिला ते रॉंग दिला अशें जालें. सो यू वील से हियर प्लीज एंटर वॅलीड डेटा. So there are 3 things we are checking. पहिली म्हणजे empty आसा काय ना ते पळयता, न्यूमेरीक आसा काय ना ते पळयता. I mean not, if it is not numeric there will be a problem. If it is less than 0 then there is a problem, and if it is both text box values, if it goes beyond 180 then there is again error message. ह्यो 3 error message आसा त्यो based on तुम्ही wrong input केला जाल्यार येतले. आणि हे जर सगळे सारखे असले जाल्यारूच इट विल कम टू द एल्स पार्ट. सारखे म्हणजे वॉट आय मीन टू से इज इफ नन ऑफ दीस कंडिशन बिकम्स ट्रू देन इट कम्स टू एल्स. नो, सपोज आता एमटी आसलो जाल्यार मेसेज बॉक्स ही डिस्प्ले जाल्यार इट विल स्टॉप. एमटी ना पूण न्युमेरीक डेटा ना जाल्यार ही मेसेज येतली. सपोज वॅल्यू नेगेटीव आसा जाल्यार ही मेसेज येतली. आनी हातूंतले एकूय जर कंडिशन ट्रू जायना जाल्यार इट वील फायनली कम टू एल्स पार्ट. एल्स पार्ट म्हणजे इफ एवरीथींग गोज फायन, इफ ऑल युअर डेटा इज फुल्ली करेक्ट विदाउट एनी एरर्स देन ओन्ली इट कम्स हियर. सो वन बाय वन हे चॅक करीत वता आमी. सो दीस इज हाव यू मस्ट ऑलवेज डू डेटा वॅलिडेशन इन अ प्रोग्राम. केन्नाय एक क्वेश्चन आसलो जाल्यार देर इन अ क्वेश्चन इट इज नेवर मेन्शन चॅक करा की ते एमटी आसा. So that's a responsibility of a programmer to see that any data that is being entered is validated or not. So ata let's try
ऑल 3 पॉसिबिलिटीज नाव. एम्प्टी दवरून जर कॅल्कुलेट म्हणलें प्लीज एंटर डेटा, आनी हांगा जर हांवें दिलो टेक्स्ट दिलो instead of number, then also you get enter numeric data. आणि हांगा जर एक व्हडलो नंबर दिलो, or if I give negative number and here something around say -9, then also you'll get error, please enter valid data. If I give a value which is exceeding 180, 120 दिला आनी दुसरो हांव दिता 90, म्हणजे कितें जालें, दीस वॅल्यूज इट सेल्फ गोज बियॉन्ड 180 न्हू, तेन्नाय बी म्हाका येतलें एंटर वॅलिड डेटा. So that means programmer takes care of whatever data is being entered. So हांगा जर हांवें 70 दिलो, आतां कांयच प्रॉब्लम जावचो ना. ओके, here, or if I say 60, 50 degree, and now if I calculate I will get 40. So this is called as validation, where you take care of the data that is being inputted with the help of if statement. If statement it allows you to check the data being entered this way. So hope you have understood what I have explained today. आणि तुमकां जो लास्ट टायम कोड दिल्लो, when I mean last time form दिल्लो डिझायन करपाक, I want you all to apply all that what I have explained in today's video, like changing the color of the form, मागीर टेक्स्ट बॉक्सिसाचे जाय जाल्यार फॉन्ट सायज वाडयात, आनी वॅलिडेशन करपाचें. देर शूड नॉट बी एनी एम्प्टी डेटा, नॉन न्युमेरीक, न्युमेरीक खंयच्या हाका चॅक करप तें तुमी पळया, एंड ट्राय वॉट एवर आय हॅव एक्सप्लेन in the form that I've already given you earlier. Okay, that's all for today. Thank you.